Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashab as-simah was-siyadah was-sa'adah, wabil khusus Sa'adata Maulana Sayyid Abdul Qadir Jilani bin Muhammad Mahdi Asyadiri wal jamil hadirat, nurahibu bihudurikum ya Sayyidi wa arifikum anna hadal mahad tahta israfi walidina wa musyrifina As-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Qad takharaja walidi min hadal mahad sanata 1978 wa huwa min al-fawj al-awwal min galamidi Sayyid Muhammad min Indonesia kama fi tarikh wa aqdam min Ustad Ihya Ulumuddin. Wa arifukum ya Sidi an al-ailah al-hasaniyah hada ismul mahad ba'da an kana awwalu ismih awalan mahad dar tauhid al-awlami wa fi sanah alaf wa arba'ah qad arsala Sayyidul Walid Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki badal istikharah fi risalah qasirah wa amara waladahu Kiai Nasiruddin Qadir wa huwa walidi ayyugaira isma mahadihi awalan min mahad dari tauhid alawi ila dari tauhid al-hasaniyah. Walhamdulillah qad dunya hadal mahad hawala 1990 itu 90. Walhamdulillah jami'ul mawad ad-dirasiyah al-muqarrarah fi hadal madad itibaan lil mawad ad-dirasiyah fi dar tauhid al-dar tauhid fi Makkah. Saniyan ya Sidi naqulu li sa'adatikum anna hadhihi al-alaqah kama fi tarikh fi Indonesia hadhihi alaqah al-qadimah kama urifa fi tarikh anna al-awli at-tis'ah qad nashara ad-da'wah al-islamiyah wa haula aktharuhum minal yamaniyin. Walhamdulillah qad zara indana Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki sanata 1979. qad zara indana akhuhu wa akhuhu as-saghir Sayyid Abbas bin Alawi al-Maliki hawala 1001 wa ana arifu tamam qad kana al-alaqah al-qawiyyah bainakum baina al-Malik wa baina ash-Shadiri. فإن شاء الله حضرنا نرحب بحضوركم ونقول هذا المعهد بيتكم يا سيدي ونطلب وكالة عن العائلة وكالة عن الطلبة من سعادتكم أن توجه للطلاب أن توجه للطالبين والطالبات والشعب في هذا المجلس فيما يتعلق بالمسلمين والإسلام اليوم. سامحوني هكذا. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Habaibana al-kiram wa masyayikhana al-'idham, akhussu bi dhikri sayyidil walid Al-Habib Abdul Qadir Al-Jailani bin Muhammad Mahdi bin Abdullah bin Umar Asyatiri hafidhahullahu ta'ala wa atala umrahu fi ta'atillah fi khairin wa lutfin wa afiyah.
masyayikhonal kiram, akhussu bidzikri masyayikh Pondok Pesantren Darut Tauhid Al-Hasani. Mudah-mudahan mereka dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para santri baik putra maupun putri, mudah-mudahan menjadi penerus perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perlu Al-Fakir sampaikan sebagai biografi singkat tentang beliau yang hadir di tengah-tengah kita pada sore hari ini. Beliau ini adalah Habib Abdul Qadir Al-Jailani bin Muhammad Mahdi bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Beliau adalah keponakan Sultanul Ulama Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Beliau sekarang rihlah dakwah, mengajak kita semua ke jalan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau mulai datang dari Hadramaut Yaman menuju Jakarta, sekarang sampai di kota Tuban, selalu didapati beberapa majlisul zikri, majlisul ilmi, majlisus sholawat atas Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau sangat senang dan gembira datang di tempat yang penuh barokah ini. Tidak diragukan lagi, tempat ini merupakan tempat dikucurkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang mondok di sini betul-betul menjadi penyejuk hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau sudah 2 minggu kurang lebih di Indonesia ini. Tidaklah hari-hari beliau dilalui kecuali satu hari itu pasti ada thalabul ilmi, ada pengajian, ada nasihat sebagai pengingat. Pasti tidak kurang dari 2 bahkan 3 kali beliau menyampaikan risalah Muhammadiyah dalam setiap hari. Mudah-mudahan apa yang akan beliau sampaikan nanti menjadikan kita semakin dekat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau sekarang menjadi khalifah daripada Habib Salim Asy-Syatiri, memegang pondok pesantren Ribatut Tarim yang ada di Tarim Hadramaut Yaman, dibantu dengan misanan-misanan beliau. Mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah, diberi kesehatan zahir batin, bisa menjadi khalifah salafun sholih fi khairin wa lutfin wa afiyah. Beliau di waktu masih kecil, beliau semangat dalam menuntut ilmu, bahkan sampai sekarang telah tertulis dalam buku-buku catatan beliau sebanyak 17 buku sebagai bentuk nyata dia adalah beliau ketika mengaji, datang di madras dan rohah selalu dicatat sebagai pengingat. Jadi beliau ini karyanya ada 17 kitab. Mudah-mudahan segera tercetak sehingga kita bisa mengambil faedah dari apa yang beliau kerjakan, beliau catat. Memang tujuannya tiada lain untuk ifadah, memberikan faedah kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan siapa saja yang punya cita-cita untuk belajar di Ribatut Tarim, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fi khairin wa lutfin wa afiyah. Alhamdulillah juga datang di tempat yang penuh barokah ini akhinal karim Kiai Mubarak, begitu pula Kiai Farid
keduanya adalah alumni Pondok Pesantren Ribatul Karim. Mudah-mudahan keduanya bisa meneruskan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pondoknya alhamdulillah keduanya diamanati pesantren. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan keduanya menjadi mataharinya ummah, bisa memberi penerangan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tiap hari mengajar, mengisi rohah di Ribatul Karim, 6 bulan di Tarim, 6 bulan di Abu Dhabi. Jadi memang beliau tidak terus menerus di Ribatul Karim, 6 bulan di Ribat, 6 bulan di Abu Dhabi. Namun meskipun di Abu Dhabi beliau terus menghidupkan peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di rumahnya, di rumah beliau di Abu Dhabi juga diadakan rohah, pengajian kitab-kitab rokoik, kitab-kitab tasawuf, yang intinya mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan terima kasih kepada Sohibul Bait, Sohibul Ma'had yang telah mengundang beliau. Mudah-mudahan semua yang ikut andil dalam pelaksanaan acara ini selalu mendapatkan ridho Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu Al-Fakir sampaikan bahwasanya beliau ini mendapati guru-guru mulia, wali min auliya illahi ta'ala. Di antaranya adalah paman beliau sendiri, Habib Hasan Asy'adiri. Habib Hasan Asy'adiri ini adalah kakaknya Sultanul Ulama Habib Salim Asy'adiri. Habib Hasan terkenal Sahibul Kashful Jali, orang yang memiliki kasyaf yang sangat jelas. Orang tidak berani mendekat kecuali telah melakukan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki begitu takzim kepada paman beliau, yaitu Habib Hasan Asy'adiri. Alhamdulillah, pondok ini adalah pondok yang musyrifnya adalah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dipertemukan dengan Dzurriyyah Asy'adiri. Mudah-mudahan menjadi tempat sumbernya ilmu yang sanadnya nyambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kami mewakili beliau, kalau agak telat mohon maaf yang sebesar-besarnya. Memang perjalanan amatlah jauh, namun jauh tidak menjadi penghalang. Mudah-mudahan capek beliau mendapatkan ridho Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah, bisa kita lakukan sebagai bekal hidup kita sehingga kita bahagia di dunia sampai akhirat fi khairin wa lutfin wa afiyah. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah الذي جمعنا بكم في هذه المنطقة النائية البعيدة المغمار، الطريق الشاق، الطريق المتعبة التي وصلنا إليها بعد طلوع الروح وتعب الجسم ووصلنا إليها. فعسى ربنا إن شاء الله أن يوفقنا
بما نقول ويحصل به النفع العام. فأعانكم الله وأنتم على هذه الطرقات التي تمرون فيها كل يوم وليلة، ووفقكم الله لذلك. واسمحوا لي أن أنا أقول هذا الكلام لأني فعلا يعني وصلت بصعوبة إلى هنا. فإذا كان أحد في عمري في سن هكذا لا تخدعونه إلى هنا أبدا. لا أقول الحقيقة، يعني الحقيقة هذه الحقيقة، يعني إلا إذا كان هناك شابا سيأتي ما عليه، لكن في عمري لا تعتبر. ولدنا خليه يجي عندي هنا أكون. فبارك الله فيكم جميعا، ونشكركم على الدعوة المباركة، فنرجو من الله أن يوفقنا لنقول النصيحة المناسبة لكم، وجزاكم الله خير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau Habib Abdul Qadir Al-Jailani bin Muhammad Mahdi bin Abdullah bin Umar Asyadiri memulai nasihatnya dengan mengaturkan segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Kemudian beliau menyampaikan sebuah ayat yang berbunyi, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini adalah ijazah dari Sultanul Ulama, paman beliau. Kalau ingin memberi nasihat, bacalah ayat ini supaya diterima dan diamalkan. Beliau juga menyampaikan apa yang beliau alami mulai pertama kali berangkat sampai ke tempat yang penuh barokah ini. Ini mengalami keadaan yang sangat mudah-mudahan menyenangkan. Apa yang beliau alami mudah-mudahan menjadi pahala nanti di akhirat. Beliau menyampaikan, umurku ini sudah senja, kalau jalannya kayak gini Masya Allah, mudah-mudahan beliau panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Kalau kami masih muda kayak Kiai Farid gini, tidak masalah jalannya kayak gini, turun jalan rapopo. Tapi semuanya adalah untuk menyampaikan risalah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan capeknya beliau ini menjadi rahmat bagi kita semuanya, disertai rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau datang ke sini kalau tidak dipanggil oleh Allah dan Rasulullah tidak mungkin datang. Ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita selalu husnudzan kepada Allah, mudah-mudahan yang terbaik selalu diberikan kepada kita semuanya. Dan beliau nanti akan memberikan nasihat sebagai pengingat. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti bisa menambah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah alladhi waffaqana bil liqa'i bikum fi hadha al-ma'had al-mubarak, ma'had دار التوحيد الحسني. فجزا الله من تقدم في هذا المكان وأسس ووضع الأركان لهذا المعهد المبارك، وبارك الله في أبنائه الذين هم ما زالوا يقومون بهذه الرسالة الطيبة المطهرة، وهي رسالة المحمدية، رسالة المحمدية لمحمد بن عبد الله، وهي علم الشريعة المطهرة. فجزاهم الله خير عنا خير الجزاء وعن الأمة الإسلامية. ففي إندونيسيا هناك كثير من المعاهد المنتشرة شرقا وغربا شمالا وجنوبا، فلعل إن شاء الله نقول يحصل بها النفع العام والنفع الذي يألون إليه وينمون عليه.
ويحصل بالنفع العام الواقع الحقيقي الذي يحصل نشر العلم، نشر الشريعة المطهرة في كل أصقاع الدنيا، إندونيسيا وغير إندونيسيا. فنرجو من الله التوفيق لمن يقوم بهذه المهمة لهذا المعهد المبارك. بارك الله فيكم جميعا. Beliau menyampaikan sebuah doa, mudah-mudahan yang hadir di tempat yang penuh barokah ini selalu diberi taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempatnya memang jauh, jalannya memang belum mulus, namun kita diberi pertolongan. Mudah-mudahan taufik ini terus menerus kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyampaikan terima kasih, jazakumullahu khairal jaza, kepada para pengasuh Pondok Pesantren Darut Tauhid Al-Hasani yang telah membuat sebuah wadah, yakni pondok pesantren yang mana di dalamnya mengajarkan ilmu-ilmu yang bersanad kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan para pengasuh, para guru, para santri selalu dalam taufik serta ma'unah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap mudah-mudahan siapa saja yang belajar di pondok pesantren ini nantinya bisa mengembangkan, meneruskan tidak hanya di Indonesia saja, namun sampai ke negara-negara tetangga. Mudah-mudahan doa beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fi khairin wa lutfin wa afiyah. Ini adalah bentuk risalah Muhammadiyah, bentuk irsal dari Allah kepada Rasulullah yang diwariskan kepada para ulama. Ulama mengajarkan kepada santri-santrinya. Mudah-mudahan mereka betul-betul menjadi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. فمن نعم الله علينا أننا وصلنا إليكم من حضرموت، من اليمن، من أقصى بقاع الأرض، حتى وصلنا إلى هذه البلاد. أيضا وصلنا إليها بطريق شاقة وأسفار محطات ومحطات حتى وصلنا إلى إندونيسيا. وما شاء الله إندونيسيا فيها الخير والبركة، ومجالسها معمورة كثيرة ومواعيدها كثيرة، من جاكرتا إلى سورابايا إلى مالك إلى باسروان إلى وإلى وإلى وإلى. والآن نحن هنا في توبان. اجلسوا الأولاد ولا بنخرج؟ اجلسوا تدوا. هذا بالروضة هناك بالحضانة، مش في المكان هذا، لا كلام هذا الكبار. اجلسوا. فنرجو من الله أن يهدينا جميعا ويصلح أمورنا إن شاء الله ويوفقنا. ولعلنا في رباط التريم قد نشرنا العلم في كل مكان من خلال رباط التريم، وعندكم ثمرات هنا في إندونيسيا من ثمار رباط التريم، وهم أمامكم. هذا واحد من ثمار رباط التريم، ومنصور وغيره كثيرون عندكم في إندونيسيا، هم ثمرة من ثمرات رباط التريم الذين أخذوا ونهلوا العلم من رباط التريم ثم جاءوا إلى عندكم لينشروه ويعطونه أبنائكم وبناتكم. ركوا تدادروا بليز، الله يخليكم. ركوا ستوب ركوا. Yang merokok harap dimatikan rokoknya. الشيطان إذا في شيء ركوا، الشيطان di sini. إذا تريد الشيطان يكون موجود، الله النبي صلى الله عليه وسلم موجود. الركوع الشيطان يكون موجود، محمد صلى الله عليه وسلم أبدا ركوع di sini الشيطان موجود، محمد صلى الله عليه وسلم مش موجود أبدا. Beliau Habib Abdul Qadir Al-Jailani bin Muhammad Mahdi bin Abdullah bin Umar Asyadiri menceritakan perjalanan dakwahnya. Beliau dari Tarim Hadramaut Yaman itu telah melewati jalan-jalan setapak yang begitu sulit. Ternyata di Indonesia juga sama. Namun alhamdulillah
Indonesia ini penuh dengan majelis-majelis zikri, penuh dengan pembacaan Maulid Nabi. Banyak pesantren yang ada di negara Indonesia tercinta ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kami pungkiri, Indonesia ini luar biasa. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau tadi menjelaskan bahwasanya kalau ada sebuah majelis seperti ini kok ada yang merokok, maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan hadir di tempat ini abadan sama sekali. Terus siapa yang datang? Marilah kita jadikan tempat-tempat yang mulia ini selalu dihadiri oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan, alhamdulillah, ilmu yang disebarkan dari Ribatari ini sampai ke penjuru dunia, sampai ke Tuban khususnya. Di sini ada anak kami Kiai Farid, Kiai Mubarak. Ini adalah buah dari pohon yang ditanam di Ribatul Tarim. Beliau berdua menimba ilmu agama dengan penuh semangat, rajin, lebih-lebih akhirnya Ahmad Mubarak ini luar biasa. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan secara ammah. Mudah-mudahan siapa saja yang meneruskan perjuangan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam pertolongan Allah, fi khairin wa lutfin wa afiyah. وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim lelaki dan perempuan. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Siapa saja menuntut ilmu maka akan dimudahkan jalannya menuju surga. ولكن يلزم ذلك الاستقامة التامة الكاملة. Namun mereka dapat surga kalau memang istiqomah secara sempurna beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. فلا يمكن أن يحصل طالب علم على الفتوح المنوح ورسوخ التوبة النصوح إذا كان ليس مستقيما. Seorang santri tidak akan diberi futuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala manakala santri ini tidak istiqomah dalam berjamaah, istiqomah dalam mengaji, istiqomah dalam melakukan sunnah-sunnah baginda Nabi. لأن الاستقامة هي تقوى الله سبحانه وتعالى ولزوم طاعته. Yang namanya istiqomah itu harus dibekali dengan takwa dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, di mana saja kalian berada bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, setiap melakukan kejelekan, keburukan, mari kita ikuti melakukan kebaikan, niscaya Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, pergaulilah manusia. Ketika kalian bergaul kepada sesama, maka bergaulah kepada mereka dengan menggunakan akhlak-akhlak yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فالكثير يتعلمون ويجلسون سنوات طويلة في المعاهد الدينية وعندما يتخرج منها لا يحصل به النفع العام لأنه أساء الأدب وهو بداخلها. Banyak sekali kadang santri ini mondoknya puluhan tahun, tidak cuma 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi puluhan tahun. Namun kenapa mereka ketika pulang tidak bermanfaat sama sekali? Ternyata ketika diteliti, santri ini kurang adab, tidak punya adab ketika menuntut ilmu. Na'udzubillahi min. فالذي يسيء الأدب
في مجالس العلم وفي معاهد الدينية، فهو أولا تحدى الحق جل وعلا بمعصيته. فمعصية الخالق، إذا أنت تعصي الله وتأكل رزقه، فكيف لك ذلك أن تكون طالب علم شريعته؟ فأنت مسؤول عن ما تقوله، عالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. Para santri yang melanggar dalam menuntut ilmu, tidak memenuhi aturan-aturan layaknya seorang santri, aturan-aturan tidak diindahkan, maka hakikatnya dia telah menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menentang peraturan pondok pesantren, maka dia tidak akan diberi keberkahan ilmunya, tidak akan manfaat ketika dia pulang di daerahnya. Oleh karena itu, jangan sampai kita maksiat, melanggar kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. وطالب العلم عندما يأتي إلى مثل هذه المعاهد الدينية التي تعلم وتصغي للطالب ليكون داعيا إلى الله بالقول والفعل، فعليك أن تصحح النية أول قبل العمل. قال صاحب الزبد: وصحح النية قبل العمل وأتي بها مقرونة بالأول، وإن تدم حتى بلغت آخرة حزت الثواب كاملا في الآخرة. Tadi ada yang ketinggalan, bahwa seorang santri ketika telah diajari sang guru ini halal ini haram, namun tambah menerjang larangan Allah, maka waspadalah, karena Ibnu Ruslan telah mengatakan dalam kitab Zubatnya, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wafat. Orang yang alim bi ilmihi lam ya'malan, dengan ilmu yang telah dia ketahui tidak mengamalkan, mu'adzab, maka dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Min qabli ubadil wathan, sebelum mereka para penyembah berhala. Maka siksanya orang yang alim itu lebih pedih daripada orang awam. Maka jangan sekali-kali melakukan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih-lebih kalian mondok di pesantren Darut Tauhid ini. Beliau juga menganjurkan kepada kita untuk membetulkan niat kita mau mondok di pondok yang penuh barokah ini apa? Tujuannya dunia atau akhirat? Ini harus kita benahi, karena dengan niat yang baik Allah pun akan memberikan yang terbaik. Ibnu Ruslan mengatakan dalam kitab Zubatnya, fasahihil amala fasahihil niyata qabla al-amali wa'ti biha makrunatan bil awwali wa in tadum hatta balagtal akhirah khusta sawaban kamilan fil akhirah. Jadi bentulkan niat kalian mondok itu karena apa? Harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum melangkah, benarkan niat. Sebelum datang, betulkan niat, perbaharui niat. Kenapa? Karena niat ini akan bisa menjadikan kalian mendapatkan pahala yang berlipat ganda besok di akhirat. Semakin banyak niat, semakin banyak pula pahala yang didapat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وعلى كل طالب علم أو ولي أمر أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، وهذه آية في القرآن الكريم. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, koreksilah diri kalian sebelum dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak baiknya ataukah banyak buruknya? Mulai pagi hingga sekarang, kira-kira banyak baiknya ataukah buruknya amal kita? Kalau kita tidak muhasabah, kita akan merugi di kemudian hari, khususnya para santri. Tertibkan waktu kalian, tulis supaya waktu kalian itu penuh dengan ilmu, penuh dengan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. فأنت أيها الطالب المتجه إلى مثل هذه المعاهد الدينية، عليك أن تحاسب نفسك وتسأل نفسك قبل أن تقحم نفسك في مثل هذه المعاهد وتدخل فيها.
Wahai kalian para santri, baik putra maupun putri, sebelum kalian masuk di pesantren ini ada tugas untuk kalian semua. Benarkan niat kalian dulu, bersihkan niat kalian dahulu, karena ini penting sekali. Kalau kita langsung masuk tidak ada niat, kita akan sia-sia. Maka beliau berpesan kepada kita semua yang hadir khususnya atau yang melihat lewat streaming, melakukan amal hendaknya kita menyertakan niat, karena dengan niat pahala akan didapat. Wa tas'al nafsak limadha ana huna. Dan tanyakanlah diri kalian, wahai para santri baik putra maupun putri, kalian di sini ini untuk apa? Hal ataitu ila huna likay ta'kul nasi goreng, daging, buah, atau jatun ajat ta'kul al-ilm? Apakah kalian datang ini karena untuk makan saja, membesarkan perutnya, makan, minum, nasi goreng, daging, buah? Apakah tujuanmu datang di pondok pesantren yang penuh barokah ini karena itu? فالوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. Waktu itu seperti pedang, kalau enggak kalian gunakan maka pedang itu akan menibas kalian. قال الإمام الحداد وبالجد والصبر الجميل تحل في فسيح العلا فاستوصي بالجد والصبر. Imam Al-Haddad dalam Diwanul Haddad mengatakan wabil jiddi, dengan semangat serius menuntut ilmu, wasabril jamil, dengan kesabaran yang indah, ditopang dengan kesabaran, tasihu fi fasihil ula, maka kalian akan mendapatkan kemuliaan. Fastausi bil jiddi wasabri, wahai para kiai, para guru, nasihatilah anak-anak kalian, para santri kalian dengan semangat ditopang dengan kesabaran. فإذا لم يكن عند طالب العلم الصبر والجد والاجتهاد فلا يضيع وقته، فليذهب ليتعلم العلوم الحديثة، دكتور، انجينير، مهندس، أي شيء علم آخر، لأن العمر يمضي. الصباح انتهى، الظهر انتهى، الآن بعد العصر لن يعود. أنت ما زلت عادك صغير شباب، العمر يمضي ولا يعود أبدا. عليك أن تستغل كل دقيقة مثل من سبقوكم من العلماء. العلماء لا يعلون جهدا إلا كل جهدهم مع الكتاب ومع القرآن في قرنه. Beliau memberikan nasihatnya kepada kita semuanya, khususnya para santri baik putra maupun putri. Kalau mondok di sebuah pesantren itu syaratnya harus giat, rajin, ditopang dengan kesabaran. Kalau santri tidak sabar, tidak rajin, kata beliau, wis boyong wae. Belajarlah ilmu-ilmu teknologi, ilmu-ilmu yang menjadikan kalian pintar urusan dunia, karena ilmu yang kalian pelajari di sini ini bukan ilmu sembarangan, ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka warisan Rasulullah ini tidak akan kalian dapatkan manakala kalian tidak sabar, ditopang dengan rajin belajar. فعلى كل طالب وطالبة أن تعيد حساباتهم، أن يعيدون حساباتهم ويحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبهم ليس الله، يحاسبهم الأستاذ والوقت والزمن. Beliau tadi menjelaskan ketinggalan juga. Jadi para ulama menjadi ulama itu sebabnya apa? Itu harus kalian kaji. Mereka jadi ulama ketika belajar menuntut ilmu, mereka rajin belajar, tidak ketinggalan yang namanya pena dan kertas, selalu dicatat sebagai pengingat, sehingga menjadi para ulama penggantinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjelaskan, wahai kalian para santri baik putra maupun putri, mari kita tengok kembali catatan kita sebagai bentuk muhasabah kita. Apakah kita benar-benar sebagai layaknya santri yang selalu menjadwal waktunya untuk dipenuhi dengan amalan-amalan yang berguna, dipenuhi dengan ilmu yang menjadikan kalian semakin bertambah ilmunya. Ini harus kita
pikirkan terus, harus kita muhasabai supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. وعلى أولياء الأمور الذين هم الآباء والأمهات أن يسألون أبنائهم ويعرفون أن نتائج دروسهم في هذا المعهد أو في غير معهد آخر. Beliau juga memberikan nasihat kepada para wali santri. Di sini ada wali santri. Alhamdulillah, ini sebagai nasihat. Nasihat itu menginginkan kebaikan dari kalian supaya semakin tambah baik. Seorang wali santri ini jangan hanya menyerahkan anaknya pada kiai, setelah itu tidak ditanyakan sama sekali. Tanyai anak-anak kalian ini bagaimana belajarnya, bagaimana ngajinya. Jangan diserahkan bongkoan. Orang tua harus tanggung jawab, mendoakan anak-anaknya, menanyakan bagaimanakah pelajaran yang dia pelajari, paham apa enggak, supaya betul-betul menjadi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فالعلوم مختلفة، علوم الشريعة وعلوم التكنولوجيا، علوم الطب، علوم الهندسة، وكثيرة هي العلوم، علوم حتى الفضاء. فأنت عندما تأتي إلى معهد مثل هذا انظر لنفسك، جلست عندهم هنا، سواء لا أتكلم عن هذا المعهد فقط، عن كل المعاهد، أتكلم كطلاب علم عامة. انظر لنفسك، هل أنت تعشق هذا العلم، علم الشريعة المطهرة، أو لا تحبه؟ فإذا كنت لا ترغب فيه لا تجلس أبدا، اذهب وانظر إلى نفسك واجتهد في علم آخر حتى أنك تلحق الركب وتلحق نفسك قبل أن يأتي الموت ويأخذك على غرة وتنتهي حياتك. لا هي كذا ولا هي كذا. غراب تعلم مشي القطع، غابت عرفتي هذا، غراب تعلم مشي القطع وكان يحسن مشي الحجل، فهرول ما بين هذا وذا فلا ذات أتى ولا ذا حصل. Beliau memberikan nasihatnya kepada kita semuanya, tidak teruntuk pondok ini saja. Beliau menyampaikan sebagai nasihat kepada seluruh santri yang ada di Indonesia ini, kalau belajar bersungguh-sungguhlah, karena yang kalian pelajari ini bukan ilmu sembarangan, ilmunya Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu itu banyak, ada ilmu agama, ada ilmu teknologi, ada ilmu kedokteran, semuanya baik, namun yang lebih baik adalah ilmu yang dibawa oleh Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika apa yang kita hadapi itu adalah sesuatu yang mulia, ilmunya Nabi Muhammad, kalian harus sungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Kalau kalian tidak bersungguh-sungguh untuk mendapatkan warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian akan menyesal di kemudian hari. Tadi beliau mencontohkan, menggambarkan dalam sebuah syair yang kurang lebih artinya, ada santri itu gayanya kayak santri beneran, tapi ketika pulang lolo ora iso apa modelnya yang kenapa buatan itu dikarenakan ketika belajar tidak memenuhi aturan-aturan dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan semua santri yang berada di Indonesia ini betul-betul mampu menjadi penyambung lidah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. وعندنا في رباط الكريم وهذا لا يعرفون منصور فريد يعرف ذلك. عندنا هناك اختبارات وامتحانات لكل الطلاب، فأول اختبار وثاني اختبار، ونعرف من هو الممتاز والغير الممتاز، ونؤكد ذلك لكم أن هناك من إندونيسيا أفضل عندنا من أبناء العرب الذين يتعلمون في الرباط. Beliau menyampaikan, iki orang ngepi-ngepi wong Jawa, kenyataannya ini. Jadi di pondok pesantren Ribatul Tarim itu memang kebanyakan santri-santri yang berada yang datang dari negara Indonesia. Beliau mencontohkan ada santri
yang bernama Farid Kiai sekarang, amin Allahumma amin. Ini yang kedua namanya Kiai Mubarak minal awail, termasuk santri-santri dahulu. Beliau berdua ini ketika belajar di Ribat Tarim tidak mudah, setiap pelajaran ada ujian, sehingga diketahui manakah santri yang ideal atau bukan. Ya alhamdulillah, kedua santri ini termasuk santri yang istimewa, mudah-mudahan diberi kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. فنحن نتواصل مع أولياء الأمور. Kemudian beliau juga menjelaskan, ternyata yang menonjol dari santri-santri kami ini adalah santri-santri biasa, putra-putra kiai kayak gini, tapi para habaib kurang sekali semangat mereka, sehingga beliau senang santri-santri kayak Ahmad Mubarak, Kiai Farid. Mudah-mudahan semua yang ingin ke sana dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. لكل العلوم قدرة، لكل إنسان قدرة استيعابية على أخذ العلوم. في من يحب هذا العلم وفي من يحب هذا العلم. أنت تحب تأكل ناس قورين، أنا لا أحب أكل ناس قورين، سواء، وكل واحد يحب شيئا. أنت تحب هذا وهذا لا يحبك، أنت تحب هذا المغني المنشد وهذا لا يحب ذلك المنشد، وهكذا. فالعلم كذلك، إذا أردت أن تتعلم لابد أن تعشق العلم، اللي يحبك هو العلم. فإذا حببت العلم، العلم يحبك. اللغة العربية إذا أحببتها تحبك، اللغة الإنجليزية إذا أحببتها هي تحبك، فتكون مبدع فيها وتحب حبا جما. Beliau meneruskan daripada nasihatnya, kita para santri ini disuruh meneliti diri masing-masing. Kita ini termasuk santri yang cinta ilmu ataukah tidak? Karena orang itu kesenangannya beda-beda. Ada yang suka nasi goreng, yang satu tidak suka. Ada satu ini suka musik-musik, satunya tidak suka. Karena adanya kecintaan itu akan memudahkan kita menggapai apa yang kita harapkan. Beliau mencontohkan, kalau kita betul-betul cinta ilmu, maka ilmu pun akan cinta kepada kita, sehingga mudah untuk diterima. Ketika kalian cinta bahasa Arab, Arab pun bahasa Arab juga cinta kepada kalian, sehingga kalian mudah untuk berbahasa Arab. Maka koreksilah diri kalian, sudahkah kalian cinta kepada ilmu yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? فكثير كانوا عندنا في الرباط الكريم عندما نعرف عنهم أنهم، والكلام لكم أيها الأساتذة، عندما نعرف أن الطالب ليس عنده شيء من الاجتهاد وكسلان، كسيان في دور مكان اندومي كروبو خش في الليل روكو، هذا ليس طالب علم. نتواصل مع أهله ومع أن أرسلوا إلينا أن هذا الطالب لا يصلح أن يجلس في الرباط، لأنه في آخرين يحتاجون للمكان حقه في الرباط، فالأفضل أنه يعود إلى بلاده ويشوف حياته الأخرى هناك، يدخل في معهد هناك أو يذهب إلى هنا أو يتعلم علوم أخرى. فهذه أمانة عندنا كمدرسين أو كإدارة في رباط التريم. إذا كان هذا الولد غبي مثلا، ليس ذكيا ولا يفهم، فالأفضل أن نرجع إلى بلاده بدل ما يقعد هناك يأكل ويشرب فقط ولا ينتبه لدروسه. فهذه حياة المعاهد المخلصة لله سبحانه وتعالى. أمامنا مسؤولية، وأمام المسؤولين عندكم هنا مسؤولية كبيرة وعظيمة أمام الله سبحانه وتعالى قبل أن تكون أمام أولياء أموركم. Beliau memberikan nasihatnya, kita para guru, para pengasuh,
ini punya amanah besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Santri-santri kita harus arahkan, kita harus mentarbiyah supaya sesuai dengan amanah yang kita terima. Pernah di tempat kami itu ada santrinya ndak serius dalam menuntut ilmu, sukanya makan, tidur, kadang keluar, ngerokok, melakukan pelanggaran-pelanggaran. Jadi kalau kita dapati santri yang model kayak gini, ini bukan santri namanya. Sebab santri itu harus mematuhi peraturan. Kalau ada model santri yang seperti ini, pulangkan saja, biarkan dia hidup di tempatnya. Mungkin di sana nanti dia bisa mengambil kemanfaatan, karena pondok kami itu pondok yang lillahi ta'ala, bukan pondok untuk mencari dana. Dan mudah-mudahan pondok ini selalu terjaga dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita mengintrokum tangio, ayo podo tangi jumeneng ibadah, warattilil qur'ana tartila, ayo maca Quran sing tartil sing apik, derek tindak lampahi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek kula sampean ndak derek Kanjeng Nabi, terus derek sapa? Muga-muga kula sampean termasuk umat Kanjeng Nabi ingkang dipun tresnani. نرجو من الله أن قد وفقنا لنقول لكم ما أردنا أن نقوله، وقد وفقنا الله سبحانه وتعالى لإسداء أو لإعطاء النصيحة لكم، ونرجو أن تعملوا بها حتى يحصل لنا ولكم النفع العام والتوفيق عند الله سبحانه وتعالى. Beliau menyampaikan, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menambah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kalian semakin dekat kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bisa diamalkan sehingga kita mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya. Waffaqna wa iyyakum, mudah-mudahan kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu di jalan Allah, di jalan Rasulullah, fi khairin wa lutfin wa afiyah. ندعو الله دعاء آمين. آمين. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعانوا عليه، اهدنا الخير وعنا عليه، واحفظنا كل هم وضير. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا يا الله بذنوبنا من لا خافك فينا ولا يرحمنا. اللهم وفقنا، اللهم استرنا، اللهم عافنا واعف عنا، واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وحل مشوبنا. اللهم افتح علينا وعليك فتوح العارفين، فقهنا وإياك بأمور الدنيا والدين، ما طلبنا وما طلبته وما أملنا وما أملت من خير الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. mungkin soal berjawab walau khamsatan. Soal basit, soalun basit. Monggo nek badhe wonten sing tanglet Kak Khalil ketingale ketok ditanglet. Fadal ya Sidi. Ustaz Khalil, fadal. Kom. Ma عندك سؤال ولا ايه؟ خلاص. Tapi nawab. Masya Allah, sedaya sampun cekap, mugi-mugi barokah. Amin ya Allah. سؤال مدروح نسيت المبالغ. سؤال واحد بس واحد. تفضل استاذ.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ya Sidi, ismi subhanali. Sana 2018 قد كنت يعني مشاركا للدورة الصيفية في دار المصطفى. الحمد لله. أهلا وسهلا، بارك الله فيك. الحمد لله. وعندنا المشكلة العظيمة يا سيدي، عندما كنت بالتريم ما وجدت أحدا من الطلبة يشربون الدخان. ما وجدت في التريم للأسف لبيك ما وجدت في التريم أحدا من الطلبة يشربون الدخان، ولكن المشكلة في بلدتنا إندونيسيا كثيرا من الطلاب يشربون الدخان، وبعضهم قال ما حفظت منظومة ألفية أو منظومة زباد إلا بوسيلة هذا الدخان. واحد قصبة بالبيت مثلا. وكما قد علمت ببيانكم وببيان مشايخ التريم أن الدخان يضر، حتى قد قال الشيخ فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سليم من لم يتب عن الدخان قبل 40 يوما من وفاته خيف موته يعني بسوء الخاتمة. فلهذا أوصلنا يا سيدي كيف نترك الدخان، الكيفية القوية لأجل الترك بهذه المشكلة العظيمة. انتهيت؟ نعم. أنت الآن سألت وأجبت، أنت سألتني وجاوبت على نفسك في نفس الوقت. تمام؟ الجواب كان عندك موجود، صح ولا لا؟ صحيح؟ وعليك أنت الآن تخبر هؤلاء الطلاب بما تعلمت في تريم في دار المصطفى. إندونيسيا tengah makan apa tengah يلا. أفضل يا سيدي، يعني قد كنت بالتريم وعندي يعني أحد من الكيات من إندونيسيا. أول على كل حال ما نطيل الوقت لأنه عندنا برنامج آخر فيما بعد. الطالب الذي يقول أنني عندما أدخن الروكو أحفظ المحفوظات حقيقة، هذا الشيطان يهيئ له ذلك. أسمع الآن البرمبون إبو أنا ماما بنتي برمبون. البنت إيش بنتي؟ البنت زوجتك جميلة، انتبه التربية، زوجتك في البيت ما شاء الله شريفة جميلة، هذا برمبون ما شاء الله بيوتيفول ما شاء الله، حلو ما شاء الله جميل. اوكي جدا. الشيطان ياخذ هذا الذي سحب الركب الى برع مع وحده مثل الجنيه ويفعل بها الفاحشه الزنا. الشيطان جعلها عنده هذيك جميله، بينما زوجته في البيت العفيفه النظيفه ما هي جميله. هذا الشيطان ايوه زينهم الشيطان، وذلك الشيطان يزين لهم ذلك، مثل ما هذا الولد الطالب زين الولد، ثم فيما بعد سينسى ذلك المتونة والزبد وما غيرها التي حفظها، في يوم سيأتي سينساها مؤكد 100%. وأخبره وسيخبرك ما بعد. هذا الذي يشرب الروك وهو يقرأ الشريعة المطهرة وما إلى ذلك، هذا في يوم من الأيام بيصبح العلم كله من عنده ما في، مو موجود. Beliau menjawab atas sebuah pertanyaan yang sangat indah. Beliau ini luar biasa, sudah ke Tarim untuk daurah di Darul Mustafa. Muskilahnya di sana itu tidak ada yang merokok. Muskilahnya di sana itu tidak ada yang merokok. Padahal katanya ketika kami belajar di Indonesia, kalau disertai merokok hafalannya menjadi mudah, alfiahnya cepat hafal. Padahal Abu Bakar bin Salim kata siapa merokok sebelum 40 hari mati kok belum bertaubat, maka dia akan su'ul khotimah. Ini tanya dijawab sendiri kata beliau.
Nah ini pertanyaannya sesuai dengan yang dijawab oleh beliau. Semisal begini, khususnya yang tanya, kamu kan punya istri cantik kan? Kemudian kamu itu melihat perempuan-perempuan yang lain, karena kamu digoda oleh setan, akhirnya tidak suka sama istri, suka pada perempuan lain. Meskipun kamu mudah hafalan disertai dengan merokok, karena rokok ini adalah asal usulnya dari kencing setan, meskipun sekarang kau hafal, nanti di kemudian hari akan hilang. Kalau tidak percaya buktikan. Mungkin hanya sekian. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Sidi, ismi Muhammad Nabnaf, wa indi mushkilatun azimah inda tullab fi hadha al-ma'had khasah, wa huwa kaifa nastaqim ala ibadatina wa narju minkum Nastaqim kayf ala ibadatina wa narju minkum al-ijazah al-'ammah riwayatan wa dirayatan. طريقة الاستقامة أولا تأتي بالتربية من الأب الوالدين. قال الوالد عبد الله بن عمر الشاطري: لولا المربي ما عرفت ربي، لولاه ما ناديت يا رب ربي. هذا الوالد عبد الله الشاطري قال الكلام هذا. فأنت وأي إنسان يريد الاستقامة لابد يكون من الصغر يتربى في بيت كله آداب وأخلاق وسلوك. الآن إذا كان الأب يدخن ركوع في البيت، لابد أولاده كلهم يدخلون ركوع، يقلدونهم. الأب يصلي الله أكبر في البيت، ضرومة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. أولاده كشيل بيجي سواء وراء مأموم، إمام ومأموم. بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هو ما يعرف الصلاة، لكنه من شب على شيء شاب عليه، يشب على الاستقامة فيكبر فيصير مستقيما. ولكن إذا الأب يشرب الخمر ويسكي في البيت، خمر، والده يروح ديسكوتيك، أولاده بيروحوا ديسكوتيك، بنته برمبوان بتروح ديسكوتيك، وأصبح ما في استقامة. كله يعتمد على البيت. المدرسة ليس شيء، الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. Ada pertanyaan yang kedua. Tentunya pertanyaan ini amatlah baik untuk dimengerti bersama. Pertanyaannya begini: bagaimanakah caranya supaya kita bisa istiqomah? Berat apa susah? Ini ditanyakan. Beliau menjawab, supaya kita bisa istiqomah, satu harus punya guru, harus punya guru, harus punya mursyid, orang yang mengantarkan kalian ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kakek beliau menyampaikan dalam Diwanus Syatirin, dalam gubahan bait-bait syair yang berbunyi, laulal murabbi ma araftu rabbi, laulal murabbi ma nadat rabbi rabbi. Andaikan tanpa seorang guru, aku tidak mungkin mengetahui Allah adalah Tuhanku. Andaikan tanpa seorang guru, aku tidak mungkin Allah, ya Allah, aku selalu memohon kepadanya. Ini penting adanya seorang guru. Jangan langsung masuk thariqah, belajar yang benar supaya wusul ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama harus adanya seorang guru. Yang kedua, supaya bisa istiqomah itu dimulai kapan? Sejak kecil. Jadi orang tuanya harus memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Kalau orang tua
memberikan contoh yang baik, anak pun akan mengikutinya. Beliau mencontohkan, kalau orang tua tiap hari rokokan jedal, anaknya ya mesti rokokan kabeh. Gini betul. Tapi nek wong tuane sregep ibadah, Allahu Akbar, anak iku lho ora dibentak-bentaki wis melok salat. Niki penting. Karena ada sebuah keterangan, man syabba ala syai'in syaba alaihi. Siapa yang terbiasa dengan sesuatu, maka akan tumbuh dewasa melakukan sesuatu itu. Kalau yang dibiasakan sesuatu yang baik, maka akan tumbuh dewasa menjadi orang yang baik. Beliau menyampaikan al-ummu madrasatun, ibu ini adalah sekolahan. Ibu itu laksana sekolahan. Kalau sekolahan itu disiapkan dengan matang, maka akan menelurkan generasi-generasi yang hebat dan tangguh. Mudah-mudahan para santri puntri yang mondok di sini betul-betul bisa menjadi generasi-generasi yang tangguh, menelurkan anak-anak yang solihin solihah fi khairin wa lutfin wa afiyah.